ni yule yule mzalendo halisi, mopepe ya mboka, satellite ya wazalendo, 2000 volt, le grand baoba. Amjambo wa ndugu zangu wa Kongomani sehemu yoyote mlipo. Na wasalimu wa ndugu zangu wa Kongomani wanaopatikana ndani ya diaspora na wanaopatikana ndani ya ardhi ya mababu DRC Congo. Na wapenda sana na wasalimu nyinyi wote katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nimepanda jukwaani leo nikiwa na uchungu mkubwa, na mnataka kuleta tahadhari kwa ndugu zetu wa Kongomani pia na wa ndugu zetu wa Bembe ambao wako ndani ya grupe zetu na wanatumika kufaida ya waadui wa Nyarwanda. Hii ni tahadhari nimewapa na ni ujumbe mzito ambao umetoka kwa makao makuu ya wazalendo. Nataka kwanza kumwambia ujumbe huu umfikie journaliste wetu wa BBC ambaye anaitwa Biobe Malenga. Na kuita mara 3 ujina ya Baba na ya Mwana na ya Roho Mtakatifu. Tunakupa tahadhari sana ndugu yetu Biobe Malenga. Ulisoma journalism vizuri sana na uko mtangazaji ambayo una vyeti vya utangazaji ambao viko sahihi. Tumika kazi yako vizuri, tumikisha deontologie ya journalism uliyosomea. Journalism au kusomea journalism juu ya kuegemea upande mmoja, na ukusomea journalism juu uwe msaliti na kuwa natoa habari ya uongo. Tunakupa tahadhari, tunakupa carton jaune. Kama uko mfuatiliaji wa mamechi, mchezaji wa kabumbu akipewa kadi ya njano, unajua kama ni kadi gani inayofuata. Kwa sababu habari zako unazotoa ndani ya grupe zetu zinegamia upande umoja, zinegamia upande wa Wanyarwanda na ni za uongo. Hatuna uaminifu na wewe. Na kamata fursa hii kufikishia ujumbe huu, ujihadhari sana. Biblia inatufundisha ya kwamba kile chenye mtu anapanda ndiyo kile anachovuna. Apandaye mema avuna mema, na apandaye mabaya uvuna mabaya. Kwa hiyo tunakupa tahadhari. Tumika kazi yako vizuri kama ulivyosomea, kama ulivyofunzwa. Toa habari sahihi. Habari za uongo za kuegamia Wanyarwanda, habari za uongo za kuleta panike mu Sud Kivu, panike mu milima mirefu uache kabisa, iwe mara ya kwanza na iwe mara ya mwisho. Hii tahadhari tunakupa inatoka kumilima mirefu. Kwa hiyo tunakamata fursa hii kuwapa tahadhari na wale wengine wote wenye wanaleta habari za mapanike mukundi za wazalendo. Wakina Asambwa Huseni misile ya Wanyarwanda, wakina ETE Abega Mweneulo kutoka Kenya, wakina Miala no Tanzania, wakina I Love My Family kutoka Marekani, wako timu kubwa sana. Tungali tunaorozesha watu 700 kutoka Lubumbashi, Kalemi, Baraka, Kinshasa, Marekani, Kenya, Burundi, Tanzania, Australia, Uswisi, Denmark. Tungali tunaorozesha Wabembe tu 700 ambao wako mtandao wa M23 wanatumika kufaida ya adui. Muko na journaliste, muko na babunge, muko na watu wanajiita wazalendo, hawako wazalendo pirati. Kwa hiyo tunawaambia muwe makini.
tunawafuatilia sana munjia zote, ndani ya magrupe yetu mumitandao tunawafuatilia, na sehemu zote mnaishi mnafuatiliwa. Wazalendo ni upepo, wazalendo wako sehemu yoyote, hakuna nafasi yenye unaweza ishi pasiwe wazalendo, na chochote mnachofanya kufaida ya maadui akitafua dafu. Mungu hawezi kuachilia watu wako muhaki. Sisi wakongomane wabembe hatujatoka muardhi yetu kuchokoza mtu muardhi yake. Waliotoka kwao kutuchokoza sisi muardhi ya mababu watunyanganye udongo, watasikia cha mtemakuni. Mimi Mopepe ya Mboka niliwabatiza, niliwapa jina ni mbolea, na kweli ni mbolea, na bado hawajakufa. Na Biblia inatufundisha ya kwamba na Mungu akatia roho ya Farao kuwa mgumu. Kwa sababu gani? Plani ya Mungu ilikuwa roho ya Farao iwe mgumu, afuatilie watoto wa Israeli ili awamvune. Na nyinyi roho yenu, nyinyi watretre waasi, iko mgumu. Roho ya baba yenu Shetani na roho ya baba yenu Kagame iko mgumu. Ameshaambiliwa na Umoja wa Mataifa atoke mwazi ya Kongo, hapendi kutoka. Roho yake ni ngumu. Ni mpango wa Mungu kumutia roho ngumu ila amuvune. Kwenye tunaelekea hivi, tunaelekea kumavuno ya kuvuna batretre. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Watoto wa Israeli walikaa Misri miaka na miaka, lakini ipo siku walirudi. Na hii vita hii iko miaka 30 na ipo siku itaisha. Mujiulize, vita ikiisha mtaenda wapi? Mtakuwa watu wanane. Kwa sababu wakina Nanga leo wanaandaliwa nyumba yao kwenda CPI Zeege. Na nyinyi mtaenda wapi? Nyinyi wasaliti mnaikaa mu magrupe, waasi wa M23 wakisonga mbele mnafurahi. Mahabari ya waasi ndio mnafurahia magrupe. Mkisikia wazalendo wanasonga mbele, wamepata ushindi, mnakaa kimya. Tunawajua vizuri sana. Upumbafu wenu na ujinga wenu kuna siku tutakuwa na mwisho. Kuna siku mtashindwa kusema ndani ya magrupe. Kuna siku mtashindwa kukanyaga Kongo. Muko mnaorozeshwa na kuko siku mtawindwa. Sina mengi ya kuambia, ni mesaje ya uchungu, mesaje ya ukali, mesaje ya sikitiko ya kuona watoto wa ubembe ndio wanatumika kufaida ya Wanyarwanda. Inauma sana, inasikitisha sana. Sina mengi ya kuambia. Partagez massivement cette message urgemment. Juzi juu ya batu bako nasema mu axe ya Mwenga kama mu axe ya Shabunda eti bazalendo bananza pigana tena abo kwa hapo. Walifanya ile message ni batu ya M23 walifanya ile message, walifanya mu lugha ya Lingala. Bo, nilitaba kumusha keno ile message haiko message ya hii mwaka, hapana. Ile ni message yenye ilifanywa zamani, wakati yenye balipatiaka nani Foka Mike, baliwapatiaka ordre keno baende babomole mabariere zote zenye ziko natatiza population muile barabara muile direction. Njo zile message zilifanyikaka muile wakati yenyewe walifanya ile operation hapo kuifanya, balienda Kishasa tena bakarudia leo kwenda kamata makonsigne zingine za kazi. Alors tellement que non adui, c'est pourquoi mimi nasema que non wakati yenyewe tuko nafanya message, tuko nafanya audio, tuko na jua que non soit tezi patia adui nafasi. Utezi waza keno uko nafanya message ni hasira, unafanya message mu hasira useme bakusikie. Me siku moja itakuwa na wakati yenye ile message yenye ulifanya yako inaanza kuwa ya baadui banaanza itumikisha sawa ni message ya leo juu ya kufere décourager batu juu wapate kwenye batapata namna gani ya kusensibilize watu.
Kwa juu adui anakuwaka na system, nishaambia kino mutusi adui au Wanyarwanda vituko napigana nabo banakuwa na system yabo. Wakati yenye wanakusensibilize ama wanakutafuta, unabakatala, unabakesa so ukwe uko muzalendo, ukwe uko rahia, ukwe uko FARDC, wakati yenye wanakutafutisha ubatumikie unakatala. Banafanyaka iwezekanavyo yote batumikishe batu benye muko nabo, batafute nini yenye unafanya yenye haibafurahishe, baifanye kuwa weye uko mutu wabo, njo maana uko nakatala bafanyizia kile kitu. Njo mutusi ule mutuko naye, mwetu napiganaka naye ule. Manake bakiona keno komanda Bahati tunamwambia keno atupatie iki anakatala, nafunga na romo, anakatala na romo we. Ifo baone swate asego wangu, uswate wakamate komanda brigade wa kwangu, uswate wakamate muba population kwenye mimi naongoza, nini yenye habapendi nifanye yenye niko nafanya. Kisha njo yenye batumikishe kuwa keno banigeuze adui juu mimi bakinitosha pale, bitu yote itakuwa mzuri. Nataka sema vile jua nini? Kuko mashine WhatsApp zenye ziko pale, kazi yabo ni kukamata na kulokota ma voice zenye ziko pale juu ya kuseme division mu FARDC, zenye zinaseme division mu VDP, zenye zina appuyer sana sana adui na message zenye ziko na critiquer gouvernement yetu. Banakamata message sana zile njo banapitiza mu mashine WhatsApp, mu group WhatsApp. Na banafika mu niveau banakuwa nazikamata, banakamata ma audio banazimonte kuma YouTube. Mes chers frères, kila siku mimi nasemaka wakupenda wakukatala, mujue keno hii vita yenye tuko napigana batu benye bashapoteza sana tena sana mu hii este yetu hapa kwenye tuko Nord Kivu na Sud Kivu. Ni kabila zitezi kwa kabila 3 njo zishapoteza watu wa mingi, na njo ba victime ba sana tena sana. Bengine mu territoire za nyuma bako na kale bako na uchungu ndio, juu ni sibote wakati yeki dole mwe naumia, mwili yote naumia ndio. Lakini ba victime ba sana sana ni sie benye tuko ku frontiere na aba Banyarwanda hii Rwanda hii. Mayoke kamata population yenye inaishi pale Kamanyola, banateseka bimwe ba grave. Unakamata population yenye kunyangezi, banateseka sana. Unakamata population yenye ko muvile ya Bukavu pale pembeni kama njovu kwe banataka wapi. Unakamata population yenye iko Minova, unakamata population yenye iko population yenye ku Grande Barriere, Petite Barriere hapa kwetu, unapanda Kibumba, unapanda Rugari, unashuka unaenda ngambo ya Chanzu kule pembeni ku frontiere kule Bunagana, unashuka tiki tutaenda kamata tena Uganda kule. Unatoka pale unakamata tena frontiere yetu na Uganda, Kasindi kule kote ya nani ya Rwenzori, unakamata kule ngambo ya Beni. Sie bote tuko mu este ndio, lakini ba victime sana sana ni kabila Banande, kabila Bahutu, kabila Bamushi, na makabila zingine na kama Bavira, aba watu wa territoire ya nani ya Uvi ya hapa nani bebako muprende vizizi. Siseme keno bengine habateseke ama habapoteze, siye bote tunapoteza. Lakini bale batu biginsi bina bataile zile kabila kama ine ziko ku frontiere na aba Banyarwanda basha ko ba victime basana sana. Na njo benye wakati yenye kama mnaona keno mpaka hivi vita ingali inakuwa
ni juu bale batu habakupenda bachangane na aba Banyarwanda, na kila mouvement yote banaenda na bako na denonce. Alors wakati yenye mtusi anakuwa namna gani vile vile mzile makabila zemi nasema, na njo mko amo pia batretre juu kuko benye banaitika kukua vyombo vya adui, na kuko be banakatala keno hatuwezi pana nchi yetu. Muzile zile makabila zemi nasema ziko frontier ni ya Rwanda. Ni saginsi sie benye tuko hapa Nord Kivu na Sud Kivu machu anjele manake na Maniema fasi yote. Mateso yenye tuko napata usiwaze keno njo mateso yenye batu bibako mu West njo bibako napata. Bako na uchungu ndio sawa banduku keno nchi yetu iko inavamiwa. Lakini bibako na uchungu sana ni sie benye batoto wetu bako na kufa, sie benye tuko na busiku na mchana tuko bazazi yetu bako na lala mupori, sie batoto hapo tunakamata arme tuko mupori tuko napigana nao vile vile wanakamata arme bako nafunga mizigo bako naenda lala mupori. Swate balalie manyoka vitu vya mrefu mrefu. Nilitasema nini? Ile message yenye kuna sirikilia kusema keno Foka Mike aseme alisha changana na M23. Nilimwambia keno muvevele message mtupatie habari. Hakuna mwalisha niita, hakuna mwalisha tupatia suite. Nitafuta sema nini? Wakati unasikia message sana ile, hapana kuwa na partage ma message sana zinu uzipartage ma group. Kwa juu ni ma message za kufanya kudekuraje ba chef ba patriote bako na uchungu ya inchi, benye banakatala trahir inchi, kupitia sasa ile message ya kubadekuraje. Paske mnajua keno roho, akili na roho njo binapiganaka. Alors wakati yenye mtu muaje yenye mzee nani Foka makesha kwa nayo bitu bikishapita vya mingi sana bitezi muletea na magonjwa ya roho, haezi kuwa nayo paske ni mtu mwenye naiko na roho ya nguvu, habiezi kuwa. Lakini mimi nasema vya mingi na venye singe stahili kusema. Nasema kino zile message weye mtu mnajita kino kwa mzalendo, unalokota tu message ku reseaux sociaux, hauya iverifie, hauya uliza vibako si place kule viko namna gani. Ukesikia kino mtu fulani anasemea par exemple sema kino mimi niko Nord Kivu hapa, nikesikia anasema kino Komanda Seba aisha kwa mtu M23, siwezi uliza Komanda Seba, nitauliza Nyembo basi kibote bako mwakisemwa. Kama Nyembo anasema kino Nyembo aisha kwa adui, nitauliza Komanda Seba. Kia kino nani par exemple tuseme kino muzee ya kutumasha kwa adui, nitauliza Bangoma Nzoto, nitauliza ba James Fieka adui. Ni njoo kitu mtu anafanyaga mbele ukamata message unaipartager ma réseaux sociaux kukonfirmer kino mwenzako mwonaje kino ni mzalendo acha kwa adui. Anza jirenseigner kubanzaki kukule kwebako ba FARDC usote jirenseigner ku population yeko. Population hizi jua parce que population no bana imanipilaka. Population banaikalaka pale jua kutega masikio, banasema nini? Njoo kinsi vitu biko kumbe ni vile. Na akisha anza sema anasema niko mzalendo, mimi niko escort wake, tulikuwa natumika naye, anakuwa hivi, mara mwe na kwa kino njoo kweli, jua anasema kino ni mzalendo, njoo kweli. Nani mwenye ajue kama Bangala baisha kwa M23? Nani mwajue kama Bamushi bako M23? Nani mwajue kama Barega bako M23? Nani mwajue kama Babembe kuko beba bako M23? Nani mwajue kama kila kabila yote tulishakuwa na bitoto bijinga bebilisha jiunga na bale ba adui. Na vile bitoto bijinga njo benye biko tanto anasema kino ni muzalendo, anaanza sema bitu vya kufere nani panike ama vya kufere diviser population yetu na kufere ingiza ma confusion wa patriote. Jo anaongea Swahili, jo anaongea Lingala, jo anasema hiki, anakuonesha combien de fois keno yeye ni mzalendo, iko nafanya kitu na benye nasema ana regrete kwa yeye ni mzalendo, me gouvernement haifanye hiki, unasanti unawaza kino huyu ni mzalendo kweli. Unashindwa aminia mwenzako na kumpatia confiance, unaanza shakia mwenzako keno
huyu walisema kirosha kwa ngambo ya adui, jinsi anafika hapa hivi vitu vinatanza haribika. Ukishaanza waza vile, hakuna information ya kweli yenye utapatia ule mtu, hautamkaribisha mzuri, hautajisikia amani jua anafika pale. Alors ni kitu chenye adui au Wanyarwanda vitu kunapigana nabo, ni kitu che wanapiganishaka sana. Namna gani? Batezi kamata akili ya batu, make kudevie nani mawazo na akili ya mtu, make ukwe pale rai kwe pa na inasantire kino kumbe ndio jinsi vitu biko hivi. Nani mwenye hajue situation ya nani ya journaliste Popo jinsi ilikuwaka, jinsi balimbwebaka? Nani mwenye anasahau jinsi walivalisha ule foka kama kimvalisha kifo ya mapenzi? Nani mwenye na nani? Ule mwenye aliua mapenzi, na ule nje mwenye alikamata nani Poposha, na ule nje mwenye alipana information kwa huyu mwenye alipana tele ile message nani kama Elvis, mtu wa marezo huyu nani Elvis wa nani wa YouTube. Tena Elvis ule njo mwenye na denoncer tena le même message que no foka maike aisha ni nini? Unakamata message ma group WhatsApp ma reseaux sociaux, ama mtu fulani akutumia message, muite akupatie identite yake mzuri, muongee naye kwa appel video, uliza watu bako mutere, eske huyu kweli anakuwa mzalendo? Mutezi wengine kwa appel video anavala tateni, unaweza kioni mzalendo, kume ni mtu wa M23. Banakuwa na kucheza vile jua kukuwa na ingiza confusion mu population, na kukuwa na ingiza confusion mu nani mu bakongomani. Haiko bien. Tujue strategie aba banyanguzi, tujue strategie aba batusi, aba Banyarwanda wegitsi bako natuagrese. Kwa jua tunakuwa na system ya kusema kino kama mtarasema kino batusi mbo asema mtanafanya ubaguzi. No, mimi si kwake mwile sense. Mimi najua kino mutusi haiko tu mpaka mutusi wa musinitafute kwa mamihali hapana. Najua kino tuko agrese na batusi ya Rwanda, make batusi ya Rwanda, ya Ethiopia, ya Kenya, ya fasi yote bako bana tu agrese. Na tuko na badogo batusi benye walishajitambua na wanasema kino bako ngambo ya nchi. Me badogo ba mingi nje bako contre gouvernement congolais, na njo bako contre na banatutakia sie babantu tuishe mu hii dunia. Merci beaucoup. Nono komanda Batereke.